Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report. Dan insya-Allah untuk malam ni kita akan melihat salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia yang diberi nama JF Tech Technology Berhad. Okay, so ataupun nama short form ni JF Tech. Salah satu syarikat yang berada dalam sektor teknologi. Okay, sudah agak lama juga didagangkan, cuma mungkin tidak terlalu terkenal, okay, di kalangan, mungkin di kalangan retailers, okay, tetapi ada sesuatu yang menarik yang kita boleh perhatikan ataupun yang saya ternampak selepas dicadangkan oleh rakan saya di Facebook. Di tempoh hari saya bertanya, berkenaan dengan syarikat apa lagi kita nak bedah ni. Okay, so salah satu cadangan yang saya terima adalah berkenaan dengan syarikat Jeff Tech. Okay, so lepas saya tengok, sepintas lalu nampak menarik untuk kita sama-sama melihat berkenaan syarikat ini, berkenaan apakah bisnes yang dijalankan, berkenaan dengan business segment, okay, ataupun core business dia, dan mungkin kita boleh jumpa sesuatu yang menarik. Okay, so kita akan bermula sekarang insyaAllah, okay, tanpa buang masa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan melihat report, annual report yang dikeluarkan oleh syarikat JF Tech Technology Berhad, syarikat yang ada dalam sektor teknologi. Okay, so kalau nampak lihat kat sini, di dalam technology equipment, okay, sektor teknologi equipment. Mungkin tak berapa famous di kalangan retailers, tapi bila saya melihat sepintas lalu nampak ada sesuatu yang menarik kita boleh perhatikan di dalam annual report tahun 2020. Okay, so this annual report dikeluarkan pada dikeluarkan pada 15 Oktober tahun 2020 untuk financial year 2020. Okay, so sebab untuk financial year 2021 masih belum dikeluarkan lagi. Okay, so period ending untuk tahun 2021 adalah 30 Jun. So kita juga mungkin boleh jangkakan report bagi tahun 2021 bakal dikeluarkan lebih kurang seperti tahun lepas, iaitu di sekitar bulan Oktober ataupun mungkin lewat sedikit, okay, kerana ada kelonggaran yang diberikan oleh Bursa Malaysia dalam mengeluarkan audited report ataupun quarter report bagi syarikat-syarikat di Bursa Malaysia, because of lockdown, because of PKP dan sebagainya. Ada sedikit kelonggaran yang diberikan. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang dia punya financial year. Okay, so yang kita lihat ni adalah untuk tahun 2020. Okay, jika kita lihat kat sini, dia telah didagangkan. Okay, so from this report di KLSC, okay, so kita boleh nampak ada data since 2008. Okay, so kita mungkin boleh assume dia telah didagangkan since 2008 atau sekitar 2009. So quite long. So sebenarnya agak telah lama juga berada di pasaran sebenarnya syarikat JF Tech ni. Okay, so nampak ada sedikit sudden drop dekat sini. Price mungkin disebabkan oleh share consolidation, atau because of split, mungkin disebabkan oleh split, dan juga bonus issue. So maybe it was due to the bonus issue yang pernah dikeluarkan pada Januari hari tu. Okay, so sebagai disclaimer, okay, so again, this session kita tidak memberikan sebarang buy call, tiada sell call diberikan. Sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take on that. So kita just buat sesi melihat untuk study berkenaan dengan annual report, untuk kita faham perniagaan yang dijalankan oleh sesuatu company. Okay, because kita faham atau kita kena tahu bahawa Bursa Malaysia yang didagangkan semua itu adalah syarikat. Okay, so di behind the company ada bisnes dia, ada perniagaan dia. So itu yang membezakan SAHAM dengan pelaburan-pelaburan yang lain, yang mana SAHAM ni belakang dia adalah bisnes,
Okay, so kalau kita nak faham saham tu, kita kena faham bisnes dia. Dia bukannya sekadar nama ataupun nombor 01 macam ni, 0146. Ini bukan nombor 4D, Ini bukan nombor apa yang tikam nombor, So inilah nombor syarikat, So kita kena faham behind the syarikat tu adalah perniagaan. Okay, so kita nak lihat apakah yang diceritakan di dalam annual report. So anda boleh download report ini sama ada di KLC Screener ataupun anda boleh masuk ke laman web bagi syarikat ni, JF Tech. Anda just Google je, type JF Tech Teknologi Berhad. Kemudian anda pergi ke bahagian Investor Relations, kemudian terus ke annual report. So dekat situ dia ada list of report yang telah dikeluarkan. Okay, so ini yang muka depan dia bagi syarikat JF Tech untuk tahun 2020. Straightforward, tak ada corak-corak banyak. Okay, so plain pure black and white. Okay, so sebelum ni kita dah lihat beberapa annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Ada pelbagai jenis. Okay, so ada yang colourful, ada yang black and white. So tapi tidak mengapa, kita bukan nak apa simpan annual report ni lama-lama. Kita just nak tengok what are the things yang kita boleh learn dan kita boleh grab daripada this annual report. Okay, so biarlah tak cantik pun as long as content tu ada. Okay, alright, so ni muka depan dia, very simple. Okay, ada nama, nombor registration company, kemudian masuk ke page 2, masuk table of content. So this report just 136 page. So dalam satu PDF complete semua. Ada annual report tebal 300 page, 400 page pun ada. Okay, so this one I think very straightforward lah. Kita boleh selesai bedah ni mungkin sekejap je. Okay, so page nombor 3 berkenaan dengan corporate information. Bukan syarikat ni, dia punya board of director, dia punya auditor, registered office di level 7 Menara Millennium, Jaman Daman Lela, Pusat Bandar Damansara High. Okay, so itu dia punya registered office. Manakala business address di Taman Sains Selangor, Kota Damansara. Okay, di kat mana Taman Sains Selangor 1. Okay, so listing dia masih dalam ACE di dalam ACE market. Kalau kita lihat kat sini, dia punya market cap is actually 1 billion 1.17 billion market cap dia. Dan share dia 924, masih dalam ACE market. Okay, tak apa. Alright, so page 4 adalah dia punya corporate structure berkenaan dengan all the subsidiaries yang ada. Okay, dia ada JF Micro Technology Berhad, J Fong Technology Sdn Berhad, JF International Sdn Berhad, JF Test Sense Sdn Berhad. Semuanya wholly owned. Okay, so 100% wholly owned by JF Technology Berhad. JF Technology was incorporated in Malaysia 2006. Okay, so dia listed since 2008. Okay, betul lah. So dia listed 2008 bukan 2009. Okay, ini dekat sini pun dia bagi details nama company tadi tu, yang subsidiaries tu, dan juga dia punya pair up share semua ada. Okay, so ada yang juta-juta, ada yang ratus ribu, ada yang RM2. Okay, alright, so masuk ke page nombor 5 is on the group financial highlight. Okay, so ni page yang kita boleh nampak all the summary berkenaan dengan prestasi kewangan syarikat bagi tahun 2020. Okay, dan juga diturut sertakan sekali dengan 5 tahun kebelakangan punya data. Okay, so since 2016, 17, 2018, 2019 dan juga 2020. Okay, so baik hati juga dia bagi banyak, so senang kita nak buat comparison. So ada company just bagi setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang lebih bagi banyak lagi, dia mungkin bagi 6 tahun pun ada. Okay, so it's up to the company lah nak bagi berapa. So I think 5 bagi saya dah okey dah untuk kita nampak peningkatan ke ataupun penurunan yang berlaku. So cara baca dia daripada 2016 di belah kanan and then menghala ke kiri lah. Ada yang company kiri ke kanan, kanan ke kiri is up to them.
Yang pertama dekat sini revenue. Okay, so revenue bagi syarikat ini pada tahun 2020 adalah 26 juta. Sorry, 26 billion. Is it? Yep. I shared. It's 26 billion revenue dia. Oh, untuk Ace Market 26 billion revenue Wow. Wow juga wow juga tu. Okay, so revenue is 26 billion. Few years back 2016 hanya 19 billion. Okay, so 2017 ni peningkatan yang I think cukup drastik juga daripada 19 kepada 24 billion. Kemudian 24 billion juga, tapi ada sedikit peningkatan. 2019 berlaku sedikit penurunan dan 2020 kembali meningkat. Profit after tax PAT untuk tahun 2020 mencatatkan keuntungan tertinggi. Okay, tertinggi. Nanti bukan setakat 5 tahun Saya rasa inilah peningkat keuntungan tertinggi bagi syarikat ni sejak didaftarkan ataupun sejak didagangkan di Bursa Malaysia. Ya, betul. Okay, sebelum ni yang paling tinggi adalah 6 juta. Sebelumnya lagi adalah 4 juta. Okay, so untuk tahun 2020 dia mencatatkan keuntungan 8. Oh, sorry. This is yep. sorry, billion. Apa ni? Billion pula. Ratus ribu. Betul. Juta je puluh juta. So revenue is million dalam million 26. Sebelum ni tengok yang billion asyik nampak yang billion So dia ialah 26 juta revenue. Okay, so 26 billion tu macam besar sangat untuk S market ya. Right, so minta maaf saya salah tadi. Okay, tersilap tadi, bukan 26 billion. Ia adalah 26 juta. Okay, bagi tahun 2020 dengan keuntungan profit after tax adalah 8 juta. Okay, so 8 juta tertinggi sejak 5 tahun kebelakangan dan juga untuk sejak didagangkan 8 juta adalah yang tertinggi. Jangan tengok yang 2021 belum keluar lagi audited report. Tapi from dia punya quarter report kita nampak dia dah break lah dia punya all time high juga all time high untuk profit after tax. Okay, so it's good. Walaupun tahun COVID-19 pandemic, tahun lockdown, tahun crash, dia bukan setakat profit tapi mencatatkan profit paling tinggi bagi sejak syarikat ini didagangkan. Okay, so kita berada kepada statement of financial positions. Dia punya share capitals, alright, total asset and total liabilities. Total asset nampak peningkatan and total liabilities nampak pengurangan. It's good. Okay, so nampak asset meningkat bagus liabilities kalau meningkat tak bagus liabilities kalau berkurangan itu bagus. So earning per share of course dia akan meningkat because earnings bahagi dengan numbers of shares, so kita dapatlah nombor semakin tinggi sebab semakin tinggi profit, numbers of share maintain so kita dapat lebih tinggi. So nampak daripada 0.5 naik 3.04, menurun pada 0.6, meningkat pada 1.44, dan yang terakhir pada tahun 2020 sebanyak 3.82. Okey, so kat bawah ni dia bagi dalam bentuk graf bagi siapa yang suka tengok graf lebih mudah lah nak nampak. Cuma itulah hitam putih semua. Hitam putih, tapi nasib baik legend kat bawah ni dah ada senang. Tak apa, yang penting sampai yang penting kita dapat dia punya gist dia. Right, so masuk bahagian management discussion terus. Tak ada bahagian chairman punya statement. Tak ada Okay, so tak apa, straightforward. Management discussion and analysis bagi MDA. Alright. Okay, so yang kita baca kat sini, Operation and Financial Review. JF TECHNOLOGY BERHAD is a leading innovator and manufacturer of high-performance test contacting solutions for global integrated circuit maker. Okay, so dia punya main business adalah manufacturer untuk high-performance test. Ada banyak juga sebenarnya syarikat yang didagang yang kita pernah review, I think buat benda yang sama untuk testing untuk produk bagi circuit IC, integrated circuit.
interesting. Okay. For financial year 2020, JF Tech posted its best annual revenue and net profit performance in the group history despite the COVID-19 pandemic. Oh, macam ayat saya je kan. And the resultant movement control order. Okay, itulah sebab kita dah baca banyak report so kita dah tahu dah dia nak cakap apa normally. Okay, so betul tahun 2020 merupakan tahun tertinggi yang dicatatkan oleh syarikat in term of revenue nombor satu, and nombor dua in term of the net profit. Okay, so despite COVID-19 dan juga MCO, tetap syarikat ini flourish. Alright, so kita sambung. Operationally, the disruptions as a result of the MCO were minimal to JF Tax, as we only halted our operation briefly in adherence to the MCO. The group swiftly resumed our production upon obtaining approvals from the authorities, given our role as an important link in the global semiconductor supply chain, supporting both our local and overseas customers. JF Tech made adjustment to the production schedule and operations to ensure in strict compliance with the standard operating procedures outlined by the authorities. Okay, so itu yang dimension yang pertama. Walaupun MCO, walaupun lockdown, sebenarnya dia masih boleh beroperasi sebab dia antara dalam ni lah sektor essential dan dia mendapat kebenaran daripada authorities untuk dia meneruskan operations sebab dia adalah antara key ataupun major role player bagi semiconductor supply chain bagi pasaran global dan juga pasaran di Malaysia. We delivered a remarkable set of results for financial year ending 2020. The group achieved a record turnover of 26.82 million for the financial year under review as compared to 23.03 million in financial year 2019. This represented an increase of 16% year on year. Okay, so peningkatan dari segi revenue adalah 16%. Banyak so double digit kat situ. The double digit improvement was mainly driven by the robust demand from our customers. In terms of revenue breakdown by segments, our test contacting solutions for automotive applications and radio frequencies applications each contributed 37% or 9.92 million of total revenue, while original equipment manufacturing and other divisions accounted for the remaining 26% or 7.05 million in financial year 2020. Okay, so kat sini dia dah mention ataupun kita boleh nampak dia punya main business. Okay, so disumbangkan oleh this one test contacting solutions untuk automotive applications satu, dan juga nombor dua adalah untuk radio frequencies. So this segment contribute 37% yang tertinggi untuk daripada segi revenue contribution bagi syarikat JF Tech ni sebanyak 37%. Okay, dan juga untuk OEM so dia juga buat OEM punya manufacturing yang menyumbang 26%. Okay, right, sambung kat sini. The demand from the mobile saya nak tambah sedikit automotive application ni. Kalau kita nampak report-report yang lain kita pernah bedah, okay, anda akan nampak pattern yang sama radio frequency, automotive applications, dan kita pernah buat market outlook berkenaan dengan chip shortage okay, di pasaran dunia. Okay, so anda bila boleh linkkan benda-benda ni, dan anda mungkin boleh jumpa sesuatu the gems ataupun the hidden gems yang mungkin anda boleh letakkan sebagai anda punya kajian. Okay, alright. Demand from the mobile devices and Internet of Things under the RF segment grew by a significant 98%. Oof. Wow. Year on year. This proof that JF Tech is moving in the right direction as we are strategically positioned to benefit from the upcoming adoptions of 5G network devices. Wow. Okay. 98% increase 9.8 kali ganda. Sorry, 0.98 kali ganda.
cukup tinggi bagi satu segmen untuk meningkat bukan setakat double digit tapi di 98%. Okay, untuk IoT dan juga untuk radio frekuensi tadi dua benda mungkin ini disumbang ataupun disebabkan oleh adoption of 5G network untuk pasaran global dan juga Malaysia mungkin lambat sikit lah, okay? Tapi pasaran dunia mungkin dah start untuk testing sebab dia keluarkan produk untuk ni testing instrument so 5G sekarang memang orang tengah rushing lah nak buat semua, nak siapkan Huawei nak compete, Ericsson nak buat, yang semua syarikat-syarikat besar kat overseas dah start. Bukan setakat testing je, dia mungkin dah fasa akhir untuk deployment dah, okay? So kita Malaysia mungkin kena tunggu sedikit lah, okay? Mungkin juga disebabkan oleh lockdown dan sebagainya. Should be tahun lepas kita dah start roll out testing untuk few location dekat Malaysia. Tapi saya tak jumpa lagi any reports ataupun updates yang mengeluarkan berkenaan status testing bagi 5G di Malaysia. Kita nantikan bagaimana nanti dia punya perkembangan bagi 5G di Malaysia. Alright, so kita sambung kat sini. For new projects in the financial year under review, the RF segment contributed the bulk of 48%. Automotive test solutions contributed approximately 16%, and the remaining 36% come from the OEM and others. Okay. So, yang sama tadi di mention kat belah atas tu, cuma dipecahkan lagi. RF 48, okay. Automotive test socket 16%, dan juga remaining OEM adalah 36%. Our effort to diversify and expand our global presence continued to bear fruit. The group export sales grew 24%. Woo. Okay. 24% year on year to 20.22 million in financial year 2020 from 16.3% in financial year 2019. Okay, so no wonder lah nampak peningkatan dari segi revenue dia sebab it's an export. Okay, export market. In particular, export sales to China experienced robust growth of 43% year on year and contributed 9.21 million or 34% to total revenue in the financial year under review, as compared to 6.25 million or 27% to turnover in financial year 2019. Okay, so untuk pasaran ekspor dia, China alone they contribute berapa persen tadi? 34%. Okay, so pasaran China is 34%. So ada lagi lah beberapa lagi negara lain yang contribute untuk pasaran ekspor dia. This is the first time revenue from China overtook contribution from Malaysia. The solid growth is also a testament to JF Tech capabilities, technical expertise as well as quality products and services. So sebelum ni Malaysia mungkin dia punya main ataupun major contributor bagi revenue. Tetapi pada tahun 2020 perkara itu berubah, yang mana pasaran China menyumbang revenue terbesar bagi syarikat JF Tech ni. Alright. Baik, kita sambung kat sini. Sales of OEM products mainly to domestic customers, including leading test handler manufacturer, outsourced semiconductor assembly and test provider and major multinational semiconductor manufacturer company in Malaysia were lower on year basis. Okay, so OEM berlaku sedikit penurunan lah. Alright, so meanwhile the top line improvement was amplified in our earnings before interest tax. EBITDA ni kita dah baca tadi. Okay, this was largely attributed to lower operating expenses incurred despite the increase in turnover. So ada berlaku cost saving, okay, dari segi dia punya expenses. So no wonder dia punya profit before tax berlaku peningkatan. Kemudian dekat sini dia mention more remarkably the multiplier effect from the overall enhancement in the performance continue to flow through, with profit before taxation surging 151% year on year. Registered a year ago. The larger than proportionate growth stems from gain in foreign exchange due to strengthening of United States dollar against ringgit in Malaysia, compounded by lower legal fees incurred. Consequently, PBT margin improved significantly to 30.1%.
in financial year 2020. Okay, so benda basic, okay, tetapi cukup significant kepada syarikat yang ekspor. Okay, so banyak juga dalam report sebelum ni saya dah mention. The cost you buat cost dalam ringgit, you export, you jual dalam US dollar. Okay, so easy money lah. Dekat foreign exchange pun you dah making profit. Belum masuk dengan you punya margin lagi. Okay, so that's why kalau syarikat tu sebelum ni dia main market dia ataupun major revenue dia datang daripada local market, once they go global, dia keluar, dia export, pergi Singapura ke, pergi Europe ke, pergi ke negara-negara yang mempunyai currency yang lebih tinggi nilai dia, simply dia punya revenue dan dia punya profit normally akan meningkat dengan cukup drastik. Okay, because yalah, cost dalam ringgit, dijual dalam mata wang yang lebih tinggi. Macam glove, classic example, glove, you dalam harga getah murah, lepas tu apa, production dalam ringgit, jual dalam US dollar, dan apa, jual dalam bulk pula dekat US and the whole market dekat dunia. So easy, memang easy money. Okay, kemudian profit after tax, kita dah tengok tadi dalam financial highlights. Okay, sini operation and financial review. Tadi revenue kita dah nampak. Okay, kat sini kita nampak jelas sikit. Profit after tax untuk tahun 2020 sebenarnya meningkat 166% berbanding tahun 2019. Peningkatan yang cukup drastik, daripada 3 juta kepada 8 juta. Itu peningkatan 166, dan juga secara tak langsung dia meningkat dari segi dia punya EPS, earning per share, because earning dia meningkat, so of course dia akan follow lah. So meningkat lebih kurang 165% bagi EPS. Okay, so total asset, revenue, return, earnings, share on the equity. Okay. On balance sheet strength, the group remained in a solid and healthy financial position. JF Tech continued to be in the net cash position, with net cash per share of RM5.74 as at the end June 2020, backed by net asset per share of 18.22 cents. The lean balance sheets yield great flexibility to the group in the terms of financing option to fund further business growth and or investment should any opportunities arises. Okay, so dia punya gearing is in the net cash position. Dia tak dibebankan dengan hutang yang banyak. It's good. So salah satu kriteria saya kalau saya tengok in term of dia punya gearing, so gearing tinggi sangat pun tak baik lah. Okay, so this is operational and financial, tapi dia tak mention berapa dia punya net cash. RM5 kena dalam numbers of share pula. Tapi dia dah buat bonus issue. So RM5. Syarikat ni dulu pernah sentuh sampai mahal, RM7. RM7 pun pernah touch dulu. Tapi because dia buat bonus issue, so harga sekarang RM1. Oh lah, mungkin sebab tu lah kita tak biasa dengar this company, because dia punya harga tayangan betul. Dulu harga sampai RM7. Kalau nak beli tu modal kena keras sikit lah, sebab RM7. So kalau RM1 lebih ni more affordable sikit lah. So mungkin sebab tu jugalah lately ni nampak sikit keluar dekat screen. JF Tech ni dulu RM7 memang tak tahulah siapa yang beli. Okay, so bahagian operational and financial risk. Yang pertama, operational risk, competition risk. The semiconductor industry is highly competitive and subject to rapid technological change in the new product development. In order to maintain our strategic position within the industry, the group continuously upholds stringent criteria throughout our manufacturing processes and after-sales service support. We ensure that the test contacting solution will provide one of the highest degree and subject to critical control measures, ensuring a satisfied global customer base. Itulah sebab competition ni, tengok business model dia tadi tu.
Dia bukan satu-satunya syarikat dekat Malaysia yang keluarkan benda yang testing tu. Ada beberapa lagi syarikat yang dalam kategori yang sama. So of course, kalau dia maintain dekat Malaysia is very challenging, disebabkan market share tu akan berkurangan lah, sebab dia kena share dengan beberapa lagi syarikat lain. But in term of export, bila dia start keluar, so it's actually it's good for the company because dia tidak lagi compete dalam pasaran yang terhad. Okay, so pasaran Malaysia of course dia tak besar mana pun, Malaysia kalau compare dengan China lah. So bila dia start go for China market dan juga overseas market, of course is a more huge opportunity kerana dia punya potensi dan juga customer, so lebih besar, lebih banyak. So tak payahlah nak compete, nak buang harga, sebab competition tight dekat Malaysia. So dia jual dalam mata wang yang lebih tinggi, kemudian market yang lebih besar is good in term of competition risk. Our strong emphasis on rigorous quality control is to ensure that our product meets the customer requirements. Our quality assurance department provide continuous feedback to the assembly and manufacturing process to improve our operations and provide customer with the best quality and reliable products. The group after sales service is critical to ensure our customers have seamless experience due to the highly customized nature of the products. Okay, so dia ada ISO lah. Okay, so fokus yang pertama dari segi competency risk, dia punya mitigation ataupun langkah-langkah yang diambil adalah dari segi mengeluarkan produk yang berkualiti, highest standard, highest degree of quality, dan juga in term of after sales, yang mana itu antara perkara yang lebih penting daripada jualan, because cost untuk mendapatkan new customer adalah lebih tinggi berbanding dengan retain, berbanding cost untuk retain current customer. Okay, so after sales service kena buat, dan juga nampak kat sini dia bagi feedback juga, kalau apa-apa feedback yang dapat daripada customer, so dia akan sampaikan ataupun works with dia punya production, supaya memenuhi kriteria ataupun memenuhi kehendak daripada pelanggan. Okay, so pelanggan, customer, orang kata apa, is king. So it's very important supaya produk yang dikeluarkan tu betul-betul menyelesaikan masalah customer dia, dan juga betul-betul memberikan nilai yang terbaik kepada dia punya pelanggan. Itu adalah business model saya rasa yang paling penting. Selesaikan masalah pelanggan dan kita memenuhi keperluan dia. Itu je business yang paling mudah. Tak payah nak paksa-paksa orang beli, tapi kalau kita ada produk ataupun servis yang selesaikan masalah orang, senang. Okay, kemudian the group is actively pursuing new products and technological innovations to address the increasingly sophisticated and ever-changing needs of our customer. We maintain our competitive edge within the industry by leading in the field of innovation and development of state-of-the-art test contacting solutions. The group regular participation in overseas exhibitions provide us with an opportunity to understand the latest market requirements and place the company in the forefront of constant technological change. Okay, so selain daripada mengeluarkan produk yang terbaik dari segi kualiti dan juga after sales service kepada customer, mereka juga menitik beratkan in term of innovation dari segi research and development bagi memenuhi keperluan pelanggan yang lebih sophisticated dari masa ke semasa. Okay, so it's good. Continuous improvement. So itu business growth dan juga expand. The group will continue to strengthen its market positions and expand the customer base as we move up the value chain within the industry. Yang kedua adalah in term of intellectual property risk. Due to the nature of the core business, extensive measure must be taken to minimize our exposure to intellectual property risk. The group places strong emphasis and allocate a large amount of resources towards research and development of new products and enhancements of existing product range. As a result, the group leverage on our intellectual property and technological know-how
to differentiate JF Tech from competitors within the industry. In order to mitigate intellectual property risk, the group continued to submit applications for patents of new product development. In financial year 2020, JF Tech has filed for 10 patents and was granted 11 patents in total. Macam mana pula dia submit 10, approve 11? Okay, so mungkinlah financial year sebelum tu dia dah submit, belum approve. So tahun ni dia submit 10, yang hari tu belum approve pun dia approve sekali lah. Sebab submit 10, file 10, dia granted 11 patent. Mungkin lah. So to date, the group is proud owner of 27 patent. Oh, banyak juga patented product dia. Ada 27. While 35 patents are pending approval. Oh, ada pending lagi 35 lagi. Banyak which make us one of the most aggressive intellectual property owner in the region for semiconductor test socket industry. So dari risk dia lah kalau masuk pasaran China ni memang itu antara risiko juga in term of intellectual property ni. Itu something je lah. Kena keep on continuously provide a better product sebab China apa yang dia tak boleh buat. Moreover, all employees are required to sign a non-disclosure agreement to protect the group interest. Masyarakat ada NDA kat setiap pekerja ni bagi protect company interest. Kemudian dependence on experienced personnel and shortage of skilled manpower. Itu pun risk juga. Okay. The group has participated in various career fair organized by leading local universities to expand our employee skill sets. The group has also established skill matrices for training and development of our existing workforce to prepare them for the future. Furthermore, the group provides industrial training to students from technical field with the goal of identifying potential and developing their technical proficiency prior to recruitment. In financial year 2020, group recruited 4 new skill mechanics and 4 engineers to the team. Okay, so ada risk dari segi manpower, shortage of manpower. So dia bagus juga lah, dia ada pergi dekat universiti-universiti career fair apa semua tu untuk recruit. Tapi tahun lepas ada career fair ke? Mungkin tahun 2019 lah, sebelum COVID lah, because this one is June. So dia punya is Julai 2019 hingga Jun 2020. Okay, mungkin lah waktu tu ada dia buat career fair. Okay, outlook going forward. Okay, ni dah penghujung dia lah. Last 2 page, penghujung dia. Apakah outlook bagi syarikat ini ataupun sektor ini? JF Tech is actively seeking opportunities to expand our presence within the semiconductor industry and aims to move up the global value chain in the near term. We are confident that we can leverage our expertise in the field to compete the semiconductor ecosystem in Malaysia with the introduction of our new subsidiaries. We believe that providing a one-stop shop for test interface products and engineering services will not only enable us to capture a new market segment, but provide customers with an enhanced overall experience by eliminating the needs to engage with different suppliers. Providing additional product offering will generate new revenue streams for the group while ensuring a more efficient release of test solutions to manufacturing, thereby increasing efficiency and accountability. We are confident that this expansion will reignite the competitiveness of the semiconductor industry in Malaysia through our test engineering talents development, resulting in the creations of high value engineering roles. Okay, so itu yang antara benda yang dia nak buat in the future adalah dia nak provide more products offering. So dia nak tingkatkan dari segi dia punya value change tu. So bukan sekadar keluarkan produk testing ni, so dia nak tambah lagi benda-benda yang berkaitan dengan produk tersebut. It's good. So we expect our new facility to be operational within financial year 2021. Okay, sudah ada kilang baru ke? And we strategically increase our capability and capacity of our productions. Tapi dia tak mention kat mana.
The group continues to place utmost emphasis and commitment to expand our product lines and capitalize on existing trend in 5G networks as well as opportunities in overseas markets. To date, the group owns 27 patents in various countries such as the United States, Taiwan, Philippines, with another 35 patent pending for approval. Okay, so patent tu bukan setakat kat Malaysia. So patent tu dibuat juga dekat US, Taiwan dan juga di Philippines. Okay, apa lagi dia mention kat sini? Looking ahead, we are positive on our outlook. We believe we are in the right industry with the right skills. We expect the demand for our high-performance test contacting solution will continue to be on the rise, along with the increasing use of chips in various industries such as automotive, telecommunication, or IoT, including smart appliances. This is evidenced by the strong demand of our product with the higher RF testing capabilities during the financial year and under review. The trend will be even more robust with the advent of 5G network. We prepare for the future. We are reinventing ourselves at JF Tech to move up the semiconductor value chain. On balance, the board of directors is cautiously optimistic on the business prospect and expect financial year 2021 to be challenging year due to the outbreak of COVID-19 pandemic. Nevertheless, we do see previous pockets of opportunity in that JF Tech can capitalize on. We have been planting seeds of growth over the past few years to build a solid foundation for our future. We are now ready to embark on our next phase of growth, which is the reinvention of the group. Bearing any unforeseen circumstances, the board anticipates the group will achieve a satisfactory performance for financial year 2021. Okay. Walaupun mencabar, tapi dia very optimistic untuk tahun 2021 dan sebenarnya kalau kita dapat lihat dekat sini, okay, this is dia punya so far bagi prestasi kewangan tahun 2021, cuma belum keluar dia punya audited ataupun annual report, tetapi dia telah mencatatkan keuntungan net profit 11.6 juta. Okay, tapi saya rasa dia baru 3 kuarter. Dan lagi satu yang macam wowkan sikit saya okay, adalah itu hanya untuk 3 kuarter. Okay, belum habis lagi kuarter sudah mencatatkan in term of net profit bagi tahun 2021 tertinggi dalam sejarah syarikat ini. Okay, so kita nantikan bagaimana penghujung bagi syarikat ini pada 30 Jun nanti, sama ada kita tengok sini average dalam 4 ke 3 juta. Okay, so let's say 3 juta profit pun is 14 around 15 million macam tu anggaran saya so almost double 8 kepada 16 tapi dia mungkin dalam 15 something, kalau lah dia boleh keep on the current track record lah, 14 ke 15 juta begitu, ataupun mungkin dia buat satu surprise mungkin lebih tinggi. But the thing is untuk company kalau dia untuk satu tahun tu dia meningkat terlalu drastic, the challenges adalah untuk the following year, yang mana dia kena keep up dia punya performance of the previous year, dan juga untuk create a new high lagi. Dia nak kena create lagi growth dan juga profit yang lebih tinggi. So itu is a very challenging bagi mana-mana syarikat lah yang telah membuat kenaikannya yang begitu drastik dalam satu tahun. Okay, so very interesting untuk kita nantikan penghujung financial year syarikat ini, bagaimana penutupnya nanti. Dan dari segi apa satu lagi, dividen so dia ada declare dividen. Okay, so in view of the group financial performance and closure of the lawsuit, the board has declared a final dividend of 1.5 cents per ordinary share for financial year 2020. Okay, dia bagi dividen 3.3 juta, is about tak sampai 10%. Dia punya profit tadi is 8 almost 40 dalam 40% I think untuk dividen. Okay, good. The financial statement for the current financial period do not reflect the final dividend. Such dividend will be accounted for in equity as an appropriation
of retained earning in next financial year ending 30th June 2021. Bila dia nak bagi dividen ni? Tapi ada 2020 okey, kat sini lah 0.0150. 1.5 sen tadi tu. 1.5 sen. 1 sen setengah lah macam tu. 1 sen setengah. Okay. So from track record 21, 20, 19, 18 tak ada, 17, 16, 15, 14. Kalau kita tengok daripada segi track record, dia bukanlah setiap tahun memberikan dividen, but it depends lah on the company. Ada company yang memang ada dia punya policy, dividend policy nak bagi juga. Ada yang nak simpan cash, depends on dia punya strategi lah masing-masing. Okay, message from board and management. Premise on the above, the board management are optimistic to meet the challenging the coming years and will deliver results to the shareholder and investor. Okay. Alright, so I think that's all untuk this report bagi syarikat JF TECHNOLOGY BERHAD, syarikat dalam sektor teknologi. Very interesting company, very interesting financial year. Saya pun tak sabar nak lihat dia punya prestasi bagi penghujung bulan ini. Okay, esok lah 30 bulan tapi mungkin report dia lambat sikit. Cuma untuk quarter I think mungkin dia keluarkan awal sikit. Jun, Julai, Ogos. Mungkin sekitar Ogos kita boleh lihat dia punya quarter report bagi fourth quarter. Dan dari situ kita dah boleh start dapat anggaran lah berapa audited report yang dikeluarkan auditor nanti. Okay. Alright, so thank you so much kerana menonton sesi bedah siasat annual report pada hari ini. Okay. Very interesting. Dan kepada anda yang dah share this video, okay, thank you so much dah share. Okay, kepada yang belum share, seperti biasa, okay, so please click button share. Semoga perkongsian ni kita sama-sama dapat manfaat dari segi ilmu, okay, dan juga dari segi memberi ilmu pada orang lain. Saya yang tolong share, insyaAllah ada ganjaran dia. So anda yang tekan button share tu pun insyaAllah dapat pahala yang berterusan walaupun kita dah tak ada nanti, insyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang dalam membedah siasat annual report yang berbeza dari semasa ke semasa. Dan saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, insyaAllah. Okay, dan juga terus membuat profit di Bursa Malaysia, insyaAllah. Okay, sehingga kita jumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi